Daon na pod, amigo. Shout out, Mark Bantayanon, Daon Anglers. Shout out sa inyo. Atong patuyo ko sa. Asam to. Nakakadi pag kumahibaloin ko. Matubang na lamang ko kay sa mo ni pagkuanan eh. Bert! Pag-andam! Di ura! Di na makakarga! Berto! Paring salde, tagbuamay kay Renato Bioy! Landed! Proven and tested iyang kuan, Oisi Masaro! Buklan! Redhead! 300 grams! Baka naman! Amberjack! Estimated 12 kilos! Gopis! Woo! Walang kamatayang gopis! Buklan! Baka naman! Tingnan mo oh! Hindi pa talaga nakatanggal si Masaro! Redhead! Alam mo na kung ilang grams yan, 300. Di nakuha guys kay Renato! Lupig! Finally! Dakuos malawbawan! Salamat, Permito Dataro. Nibalin ko glayong pwesto, nasakpan ragon nako. New spot. Amusan palusan. Palusan sa. Bert, paring Sunday. Anda, manong ayaw ko rin. Kain ko na. Shout out, kulot. Si Papa. Pansahong ka na o for sale ba na eh. Palit o gatas. Kailangan naman tayo dalhan tuna. O kuan, alumahan. Naus-in ko. Ako, kasara, may strike, pero wak man kasabit eh. Dito man isabit siya, dungan untami. Mga riba misog guys. Iyan namin dalis kuan, ilang tawag na ni og. Kuan naman eh. Saan na ning kuan na iguha, lugar. Layo naman eh. Ha? Renato Bioy. Bud may mga kutsilyo guys. Itong bagong splitter mo ikuan. Taasong taning kuan. Ari ba sa ta? Yang ngawi-ngawi. Sige ato rin ako palusan dito. Putlig swivel. Ilis og bagong swivel. Ha? Ari ba sa ta? Guys, mari ba sa may kusog? Kay tao, di ana miss. Hapit na miss kuan. Sa kay ng lugar ingo kanang dalakit na ba ni? New location! Dalakit! Mark! Shoutout go! Naay bagong spot na kahatag ni Magaw tay. Maigo ko mangita. Tapo na tayo guys! Kay kuhaan sa iming ko. Wala lagi ko. Di ko mahibalo pakita na ning kuhaan. Di ko makitaan. Camera. Ayun! Ay! Patsa! Wala na kuan! Patsa! Okay, kita na ko guys! Okay, bye-bye! Zero pa ako! Hahabol ako!